tɔgɔ la an ka foli bɛ Mali den ɲuman bɛɛ ye Mali kɔnɔ an'a kɔ kan. Foli tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ ye min dɔn o fɔ kun dɛ. Mankan wulilen bɛ ka jɔ Mali kɔnɔ an'a kɔ kan ko an balimakɛ ni an dɔgɔkɛ malidenya sira kan walima malidenya hukumu kɔnɔna na n'o ye Kawum Jim ye, ko a y'a kuma dɔw fɔ Maliko la a ka hakilila la. O de ma bɛn dɔw ma. Dɔw ko k'a faga, dɔw ko k'a ka du ci, dɔw ko k'a don kaso la, dɔw bɛ k'a fa nɛni k'a ba nɛni, dɔw bɛ k'a buruja, dɔw bɛ k'a nɛni, dɔw bɛ k'a bɔ danbe la ka bɔ fasoden ɲumanya na, ko ngalontigɛla don. Bi an ka masala bɛ o de kan. An ko an b'a an yɛrɛ ɲininka Kawum Jim yɛrɛ ye jɔn ye? A bɔra min, a bɛ taa min? K'a dalu kɛ mun ye? O tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a nɛni bi ka danbe tiɲɛ k'a kɛ fasoden jugu ni ngalontigɛla ni walejugukɛla bɛɛ ye ko k'a faga k'a ka du ci, olu yɛrɛ ye jɔn ye? O bɔra min, u bɛ taa min? K'a dalu kɛ mun ye? Ni Ala jɛnna n'a ye, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka an nɛnkun sabati, ka an bɛn sababa ma. O la nin jamakulu fila dɔ la kelen na, jɔnni de jo don? Jɔn jalaki don? K'a dalu kɛ mun ni mun ye? O la anw ka faamuya la, u benna an balimakɛ kan n'o ye Kawum Jim ye. Kawum Jim jo don. Mɔgɔ minnu bɛ k'a danbe tiɲɛ, k'a buruja, k'a nɛni, k'a bɔ fasoden ɲumanya na, k'a kɛ fasoden jugu ye ko janfanci don, olu de jalakilen don. Ni Ala y'a nɛnkun sabati, n bɛna n ka kuma walawala pour que aw ka se k'a faamu. Ni fili bɛ yɔrɔ min na, a bɛ n ta n tɛgɛ ma ka o fili yira n na a n'a dalu. N'i y'a sɔrɔ dɔrɔn a y'a fɔ cogo min na, ni a bɛɛ tɛ hakika la, jɔ ma dafa. Mɔgɔ si t'a bɛɛ dɔn. Anw ye tiɲɛ ɲininaw de ye. An seko damayira bɛɛ la. N'an ya tiɲɛ dɔn, an b'a fɔ. Wa fɔlen kɔfɛ n'an ya fili sɔrɔ a la ni danganiya fana ye, an b'a rectifier. Ka dalu kɛ mun ye? Ne y'a nin fɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka Kawum Jim buruja bi, a bɛɛ ye a jɛɲɔgɔn kɔrɔw ye. A bɛɛ ye a baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔw ye. Ani mɔgɔ minnu jɛra ka kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka ciliw kɛ ɲɔgɔn fɛ, olu de ka kumakanw ye nin ye ka ɲɛsin Kawum Jim ma bi. E ni mɔgɔ min jɛra ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn fɛ, ka burujali kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka cili kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka janfan kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka nkalon labɛn ɲɔgɔn fɛ, ni e n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ, ne bolo su kana fɔ ɲɔgɔn ma ko banbaatɔ. Aw bɛɛ ye su ye.
a bɛ fɛn o fɛn fɔ kawujim ma aw ni kawujim bɛɛ ka kan o la. O la kawujim jalakilen tɛ, aw de jalakilen don. Sabu kawujim aw b'a dɔn ko ngalontigɛla don, aw ni kawujim farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa fɔ aw farala. Aw ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko ngalontigɛla don. Aw ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko fasoden jugu don. Aw ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko janfanci don. Mais bi de ani aw farala, a bɛ ka nin bɛɛ fɔ a ma. Wa hali sini na ani aw farala ɲɔgɔn kan, a filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ a ma, a b'a bɛɛ rectifier k'a ko k'a jɛ. O la anw b'a jigiya ko o ye bengani ye. Jamakulu minnu bɛ ka fanɛ ni ka banɛ ni ka bɔ fasoden ɲumanya na bi, jamakulu minnu don u dɔnmɛ. Kabini an ye kawujim dɔn, a ma deli ka yɛlɛma. Madama an ye kawujim dɔn, a bi san 20 bɔ, a bɛ nin cogoya kelen de la. A ya diinɛ dɛmɛ nin cogoya kelen de la. A ya taabolow dɛmɛ nin cogoya kelen de la. A ya karamɔgɔw dɛmɛ nin cogoya kelen de la. A bɛ taa arajosow la, a bɛ taa telesow la, a bɛ taa conférencew la, a bɛ taa meetinguw la. Meetinguw yer'u kɛnɛ kan, an y'a ye a ya alimami dɔw bɔ Mahamudu Diko kɛrɛfɛ ka taa arasibasi ta ka na jɔ o yɔrɔ la yen nɔ. Anw kun bɛ fɛ o don de k'a mɛn o taabolo mɔgɔw ka arajow n'u ka telew la ko o min kɛra ko o ma bɛn. Arasa ma dɔgɔya tɛ dɛ, mais ne bɛ ka kuma trajectoire min kan o ye diinɛ de ye. Mɔgɔw, hali ni diinɛ mɔgɔw taar'u jɔ fasoko kɛnɛ kan, mɔgɔ man ka diinɛ mɔgɔ ta a tɛgɛ ma jama cɛla k'a bɔ place dɔ la ka politiki mɔgɔ bila yen. Nka o kɛra, an y'an tulo ma da k'an ɲɛ ma da, an m'a mɛn maa si fɛ k'a y'o min kɛ k'a ma bɛn. Bi de mɔgɔw wuli mɛn k'o bɔ danbe la, k'o bɔ diinɛ na n'u dabara ye. Laadiriya bɛ min, tiɲɛ bɛ min, maliden de bɛ tan. Bɛɛ ko ya nafsi ya nafsi ya nafsi. Mɔgɔ si mago tɛ tiɲɛ na, mɔgɔ si mago tɛ diinɛ na, mɔgɔ si mago tɛ danbe la, mɔgɔ si mago tɛ dalu la. N'a bi ale arranger don min na, a ka jɛ. N'a t'ale arranger, a ka fin, hali n'a ka jɛ. Jamana jumɛn bɛ se ka jɔ o kan? Jamana jumɛn bɛ se ka kisi o kan? Kawujim n'a ka ko bɛɛ b'a dɔn ngalontigɛla don, bɛɛ b'a dɔn janfanci don, bɛɛ b'a dɔn fasoden jugu don. Nka o n'a ta bɛɛ, n'a bɛ baara o baara kɛ, a b'a kɛ ni conviction de ye. A t'a kɛ ni nafigiya ye fiyewu. Hali n'a b'a dɔn nkalon don, hali n'a b'a dɔn juguman don, a b'a yɛrɛ di k'a ni bɛɛ di pour que o ko ka se ka sabati cogoya min na. O bɛ ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ faveur la, bɛɛ b'i datugu a ka juguman n'a ka nkalon n'a ka janfan kan. Mais don min na n'a taara côté wɛrɛ fɛ de, a bɛ sɔrɔ ka kuma wɛrɛ fɔ. Donc aw yɛrɛw ye jɔn ye? Aw minnu bɛ k'a jalaki k'a sɔrɔ aw b'a dɔn aw n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ wagati min na, mais aw ma fɛn fɔ. O kumana aw yɛrɛw ye jɔn ye? O kɔrɔ ye ko aw ni kawujim bɛɛ ka kan, walima a ka fisa na aw ye. Sabu kawujim kami don min na coup d'état kɛra, semaine kelen tɛmɛnen kɔfɛ,
a y'a ka position clarifier k'a ka déclaration kɛ n'a ka conviction ye fo bi a bɛ o sira kelen de kan. Mais coup d'état kɛlen ni sisan cɛ e min bɛ ka Kaoudim jalaki e y'a sira joli taama dɛ? I y'a fɔ fɛn jumɛn ma ko a ka ɲi ka tila k'a fɔ a man ɲi? Maa si t'o dama dɔn. I y'a fɔ jumɛn ye tiɲɛ ye ka tila k'a fɔ nkalon don? Mɔgɔ si t'o dama dɔn. I kun b'a fɔ fɛn min ka jɛ kunun n'i k'o ka fin bi o ye joli ye? I ko maa min ye tiɲɛtigi ye bi k'a fɔ mɔ kunun k'o tɛ tiɲɛtigi ye o ye mɔgɔ joli ye? O ka ca dɛ. Donc suw kana fɔ ɲɔgɔn ma ko banbatɔ. Kaoudim bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a jɛɲɔgɔn kɔrɔw ani a baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔw kan a bɛɛ ye tiɲɛ ye tan don kelen t'a jɛ. A bɛ ka minnu fɔ ni nkalon don a ye dɔ jira kɛ a n'a dalu o tɛ yen. Nka ne m'a fɔ Kaoudim ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye, n m'a fɔ a ka baara bɛɛ ye ɲuman ye, n m'a fɔ ko faso jɔla yɔrɔ don, nka a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a jɛɲɔgɔn kɔrɔw kan a ye kelen dɔrɔn de jira ne na ko min tɛ tiɲɛ ye dɛ. A bɛ k'a fɔ ko fasoden jugu don, janfanci don, a donna tan a bɔra tan, mais aw ma deli ka na n'a ka kuma kelen ye k'a y'o fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye. A ye kelen dɔrɔn fɔ. Buna hadamaden man ka mɔgɔ bɔ danbe la k'a kɛ nkalontigɛla ye, k'a kɛ son ye, k'a kɛ fana ye ten. I b'a dalu de jira. A ya ni nkalon in tigɛ a dalu filɛ. A ya an janfa a dalu filɛ. Nka Mali bilama a kɛra dɔnbala fili ye. Kabini nin y'a ka position clarifier ni militaire ninnu n dɛmɛ ni sira fɛ fo bi a ma falen. Aw ti kɛ laadiri ye, a y'i kɛ laadiri ye. Kunun aw ko Mali bɛɛ colonialisera, mais bi olu ye aw gɛrɛ u yɛrɛ la, aw ye kuma wɛrɛ fɔ. Kunun a ko CNT c'est illégitime, illégal. Tuma min na a gɛrɛ la, a y'o légitimer k'o égaliser. O tuma na an b'an ko min ni k'an ja min. O la Kaoudim bɛ ka fɛn o fɛn fɔ aw ma Maliko kɔnɔna a bɛ aw ni tiɲɛ cɛ, sabu ale kɛra laadiri ye ka tɛmɛ aw kan. Ngalontigɛla fila ni min ka kuma fɔra ni laadiriya ye ka tɛmɛ min kan, o de ka fusa ka tɛmɛ o kan. Kaoudim n'a ka ko bɛɛ n'a bɛ kuma o kuma fɔ a bɛ ko ko kɛ a b'a kɛ ni conviction de ye, détermination de ye, hali n'a b'a dɔn nkalon don, hali n'a b'a dɔn juguman don. O la on ne change pas une équipe qui gagne. O de la mɔgɔw bɛɛ bɛ ka mankan ci, mɔgɔ caman, et puis nkalon kan. Militaire ninnu kɔni militaire ɲumanw de don, u y'a don tan, fasoden ɲumanw don, a bɔra tan. Mais Kaoudim min bɛ aw kɛrɛfɛ, a ye Kaoudim mabɔ a la, sinon a b'aw ka ko tiɲɛ, sinon a b'a don tan, sinon a b'a bɔ tan. N balimakɛ, i tɛ hinɛ i yɛrɛ la dɔɔnin wa? Militaire ninnu b'u yɛrɛ kalama. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, une équipe vaincue doit être remplacée et changée. Militaire ninnu ɲɛ bɛ Kaoudim na, a bɛ ka rôle min jouer olu ye, olu b'o falen jɔn de la?
aw be jondo Mali kono bi ko min be se ka Kawjim ka rôle jouer ni militaire nunye ay mo ko kelen jirana hal na be se ati songa ke o min be se na be songa ke ale olu bo fale jonde la ni bi mogo jalaki i yɛrɛ bila a tigi place la kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bi an yɛrɛ ɲininka danfara jumɛn bɛ aw ni Kawjim cɛ dɛ danfara foyi tɛ n y'o fɔ ka ban n bɛ tɛmɛ o kan mais mɔgɔ kana fɔ ko lɛsugu haramuyalen don ko mais buru bɛ se ka su a naji la o ye ka i moke bɔ Ala de la ye cogo di aw bɛ se k'a fɔ ko militaire ninnu mɔgɔ ɲumanw don a donna tan a bɔra tan a bɛ ka jumɛn ni bala ta ka fɔ olu kunna ko mais Kawjim min bɛ ka olu kokɔrɔma don k'u lapasa kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna k'a sɔrɔ nafigiya foyi t'a la ni kɔnɔnɛjɛlenya ye a ko o man ɲi u ko o bila ko o mabɔ u la donc o kɔrɔ ye aw bɛ fɛ u k'u ka wulujugu faga aw ta k'u kin de wa walima aw bɛ fɛ u k'u ka wulu faga aw kana k'u ka wulu ye de mun b'a yira olu la n'olu ye Kawjim gɛn ko aw bɛ se ka Kawjim ka rôle jouer u ye moi à leur place je vais jamais m'hasarder à le faire wa ne b'a dɔn olu yɛrɛ tɛna Kawjim labila aw ye hali n'u y'a labila u man kan k'a kɛ wa n'u y'a kɛ u b'a ye wallahi n'u ye Kawjim bila aw ye u b'a ye sabu a se ka Kawjim ka rôle jouer a tɛ se aw ye kɛlɛ min kɛ ni Kawjim kun t'a la aw tun bɛ taa min yɔrɔ si Kawjim de kun ye aw ka pivot ye n'a kun démissionnera ka bɔ aw la aw ka kɛlɛ kun bɛ tiɲɛ ale de kun ye aw disi ye o la a y'i kɛ laadiri ye mɔgɔ ti ɲɛgɛnɛ kɛ ka bo ko o ti jɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Kawjim bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ danfara jumɛn b'a n'olu cɛ dɛ a ti kelen jira na wa a bɛ ka essayer ka militaire minnu tanu n'a sɔrɔla ko jɔyɔrɔ ɲini tanuni kɔni tɛ danfara jumɛn bɛ u ni Kawjim cɛ dɛ a ye misaliya kelen di an b'a ye Kangomande nɔrɔ dɔnkilila gansan kabini coup d'état kɛra n'a rallié la ou bien n'a rattaché la u la a bɛ k'u lapasa de l'ongle et de bec n'i y'a ye hali bi a b'o baara kelen na a ma bɔ a nɔ na u m'a fɔ a k'a dabila o kɔrɔ ye ko a bɛ ka min fɔ o y'olu ka laɲini de ye ɔ danfara jumɛn bɛ Kawjim ni olu cɛ n'i y'a ye a b'a fɔ a bɛ Kawjim détracté k'olu lapasa a tɛ k'o kɛ ni laadiriya ye o a bɛ place de nɔfɛ Kawjim bɛ place min na n'a y'o jɛ ni aw ye tiɲɛtigi ni laadiri don qui ressemble ça semble wagati min na a kun bɛ alimamuw bɔ Diko kɛrɛfɛ ka arasa jɔ yen nɔ o wagatiw bɛɛ lajɛlen kɛra aw ɲɛna yan nɔ toujours aw bɛ ka imami jɛya i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ mais ka essayer ko a bɛ Kawjim de jalaki mɔgɔ i ka si i ɲɛna mɔgɔ min lakanani la walima kɔlɔsili la dugu jɛlen o k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen o tɛ kara da ye o la a kana woro ɲini Marɔkɔ la a y'i kɛ laadiri ye a kana woro ɲini Marɔkɔ la a y'i kɛ laadiri ye n'i y'a ye ko Kawjim bɛ ka nin colonel jɛkulu ninnu lapasa de 1er au 31 fo u bɛ ka a décorer aw b'a dɔn a bɛ ka min kɛ a n'a bɛ ka min fɔ u sago de don hali n'olu m'a bila a la mais kɔni u sago de don n'u sago kun tɛ a b'a dabila o a b'a dabila
o la a y'a fɛn o fɛn fɔ premier ministre ma a ye kelen jira na min ye nkalon ye ne tɛ ka jaabili kɛ ko parce que tiɲɛtigi don walima a y'a min fɔ a bɛ Mali ka hɛrɛ la walima a bɛ Mali ka tɔɔrɔ la ne kan t'o ma dɛ mais a y'a min fɔ premier ministre ka jumɛn de ye nkalon ye a ye kelen dɔrɔn jira na kelen dɔrɔn a n'a dalu a bɛɛ ye tiɲɛ ye a bɛɛ ye tiɲɛ ye minisiri nana ni plan min ye ka taa n'a ye CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'u y'a valide u y'a tila k'a kɛ belebeleba 4 ye hali ni misɛnmaninw caman b'a la mais o belebeleba fɔlɔ ye sécurité ye balimakɛ hali a yɛrɛ ka cabinet mɔgɔw ko sécurité c'est 0 0 plus 0 égale 0 a nana ka sécurité to yɔrɔ min na a dégringolela di au vu et aussi de tout le monde fɛɛrɛ foyi tɛ ko an ɲɛ bɛ min na kɛnɛ kan ko min bolodala pour que ka sécurité améliorer ça c'est un échec a bɛ ka nin kumaba minnu fɔ n'a bɛ k'a bolo kɔrɔta ko Moro Keyita dɛ a donna tan dɔ a bɔra tan ala a ye sira ala ye sa a ye kɛ aw faso fɛ kuma in tɛ sa bi ma kuma ɲuman bila ka fɔ Mali la nka baara ɲuman de ka kɛ baara ɲuman ka kɛ a ye nin kuma belebeleba fɛn o fɛn fɔ a kun ka nin bɛɛ to yen a ka kelen dɔrɔn fɔ a k'o waleya o kun b'an bɔ quoi walima a filɛ ka nin kuma belebeleba caman min fɔ a ka kelen dɔrɔn ta k'o waleya o kun b'an da la o kun b'an bɔ nka hali n'a ya kuma belebeleba 1000 fɔ ka fara nin kan tant que ni baara kɔni ma kɛ a bɛɛ galon Wagner nana dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ an ya nin fa dɛ fiɲɛ ya ni su tɔmɔ dɛ a bɛɛ galon irisiw ka kɛlɛcɛw a kɛra Wagner ye o a kɛra irisiw ka armée officielle ye o u taara jamana o jamana ka kɛlɛ bilennen to yen u taali ti une semaine bɔ fiye n'u trace ma ye irisi ka armée a kɛra Wagner ye o a kɛra irisi ka armée officielle ye o bɛ se ka na Mali kɔnɔ bientôt 1 mois hali bi duguw bɛ ka wuli mɔgɔw bɛ ka faga i b'a fɔ ko sɛ ala a ye sabali sa a ye hinɛ a faso la nkalon tɛ foyi ɲɛ wagati min na mɔgɔw mago bɛ dɛmɛ na e bɛ taa sara kɛ e loué ka na o wagati de e bɛ na ka n'i sigi ka don dingɛ kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ t'i ka baara ye mɔgɔ t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na a ye sira ala ye a ye sira ala ye a kana mɔgɔw la nata k'u sago fɔ k'a sɔrɔ u sago tɛ ka kɛ a ye tiɲɛ fɔ a y'a fanga kɔrɔw jalaki o de la a ye tiɲɛ fɔ hali n'a ma se ka tiɲɛ fɔ kow n'a cogoya kama a ye tiɲɛ waleya k'aw ji min man nkalon tigɛ o Sugargel bɛ baara min na a misaliya ye i n'a fɔ ni Jakuma y'a kalo minɛ ni Jakuma y'a kalo minɛ ni baara ma tugu a la Jakuma b'a bila o ça c'est clair et net a b'a bila o e mana t'i dafa mugu jalan na irisi mana foyi mana Wagner mana mais i b'a bila o an ka militaires bi kalo joli bɔ u ti kɛlɛ la a bi kalo 8 bɔ u ti kɛlɛ la fo ni jihadistes taara bɛn u ka yɔrɔ dɔ la walima dugu dɔ ni dugu dɔ cɛ mais ka wuli ka taa jihadistes kɛlɛ a bi kalo 8 bɔ o ma kɛ sécurité c'est 0 dafalen bɛ malidenw dɔngɔw de la malidenw sago ani dɔngɔw o de bɛ da kɔnɔ don o don mais baara foyi tɛ kɛnɛ kan min bɛ k'o soutenir k'o tiɲɛtigiya n'an tora o cogo la ni ala ma fara an kan an b'an yɛrɛ ɲini yan o la u bɛ maa minɛ min na o maa minɛ nafa jumɛn b'a la ni nafa b'a la a nafa bɛ se premier ministre
ni a ka mandenw dɔrɔn de ma sabu minɛni in tɛ ka kɛ ni laadiriya ye ale zon ale k'a fɔ a bɛ zon minɛ est-ce que o bɛ se ka kɛ ni laadiriya ye wa c'est pas possible soso tɛ se ka sosofagalan dilan ni laadiriya ye o n'a y'a kɛ ni laadiriya ye a yɛrɛ bɛ sa e ka dossier bɛ pôle économique la e ka kɛ mɔgɔ minɛna ye ko yurugu yurugu o tuma na tubabuw ko la charité bien ordonnée doit être commencée par soi-même e ka dossier bɛ pôle économique la e bɛ se ka corruption kɛlɛ ni laadiriya ye c'est pas possible fanɛni banɛnikɛlaw ani zon ni fanaw de ye dɛmɛ k'e bila fanga na e bɛ se ka corruption kɛlɛ ni laadiriya ye e bɛ se ka réseaux sociaux maîtriser ni laadiriya ye c'est pas possible o la Kawji bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye ni tiɲɛ tɛ a bɛ ka cɛya kan minnu fɔ il suffit seulement a ka papier ta k'a sɛbɛn noir sur blanc ko Faransi yanni nin don in cɛ walima yanni nin kalo in cɛ a y'an ka yɔrɔ to an ɲɛ an yɛrɛw b'an yɛrɛ sécuriser Faransi y'o de fɔ ko n'a y'o kɛ olu bɛ taa n'i tɛ se k'o kɛ o tuma na a tɔ ɲɛgɔlɔbɔ kun ye jumɛn de ye yɛrɛmanja ni pour éclabousser les autres o dɔrɔn de don sinon kɔni ni maliko kɔni don ni tiɲɛ kɔni don n'i ye audace sɔrɔ ka nin kumaba ninnu ni nin kuma ɲuman ninnu fɔ jamanaden bɛɛ bɛ a yɛrɛ ye min kɔnɔ n'o fɔlen bɛ ni ŋaniya jɛlenya ye n'a ma kɛ ka militaires kun don bɔ cɛcilen kɔnɔ k'i yɛrɛ fosi ka bɔ kɔni papier kɛ dɔrɔn ko Faransi ka taa a ma ban wa bɛɛ b'a dɔn an ka problème ye Faransi o bɛɛ b'a dɔn mais papier kɛ Faransi ka taa n'a sɔrɔla ko i bɛ Mali de fɛ donc a tɔ bɛɛ ye kɔnɔsotɔmɔkan de ye tɔ bɛɛ ye kɔnɔsotɔmɔkan de ye donc ne bolo u bɛ ka ben Kawji min kan ni militaire ninnu kɔni bɛ u yɛrɛ kalama n'u b'u yɛrɛ kalama n'u b'u yɛrɛw kɔni ka hɛrɛ de fɛ u ka Kawji min lamɛn o ka fusa ni Choguel n'a nɔfɛmaa bɛɛ ye parce que a bɛ ka militaire ninnu ka hɛrɛ de makara a bɛ k'u ka sécurité de makara tandis que Choguel n'a ka mandenw bɛ fɛ k'u yɛrɛ manja ka militaires kun don bɔ cɛcilen na Abdul Ɲangi ya nin fɔ aw ye dɛ a ko il est temps Choguel ɲɛsinen bɛ couloir min mɔ ni aw ye il est temps a ka taa n'a ye kan kɔnɔ a ka taa a maîtriser sinon a bɛ ko da aw kan ni aw m'a mɛn aw bɛna ye aw ma foyi ye o la fɔlɔ anw bɛ dugawu kɛ an faso de ye au même moment aw bɛ janga walaki la kumaba fɔ ni yɛrɛmanja ni dulokiba cɛ ni dulokiba kuru la duguw bɛ ka wuli dɔrɔn au fur et à mesure an bɛna an yɛrɛ ye cogo di don dɔ la nin ladilikan de tun bɛ n bolo ka di Kawji détracteurs ma ko u ka kɛ laadiri ye u kana ben a kan ani olu bɛɛ ka kan seulement a bɛ place min na i b'a sɔrɔ o de hasidiya b'u la sinon a bɛ ka min fɔ ni yɔrɔ min ye nkalon ye u k'o dalu di malidenw ma dɔrɔn u b'a bɔ quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.